जय जगन्नाथ मु आदि मु आद्या स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल आदि आद्या लाइफस्टाइल को आम आसीगलु आउ एक वीडियो नहीं कि आपण मान पाखक पूर्व जो वीडियोटी आम छाड़ी तो आपण मैंने बहुत सारा भल पाइबा देते आशा अच्छी यही वीडियोटी को आपण मैंने बहुत सारा भल पाइबा देते। तो ये वीडियोटी आपण मैंने देखा पाइबे आम समाज जो सब घटना गुड़िक घटुची तो से घटना को आम स्टोरी मध्यम आपण मानक बुझा को चेष्टा करिछु। आशा रखुची ये वीडियोटी आपण मानक पसंद आसीबो तो निश्चित भाव में आपण मैंने ये वीडियोटी को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। तो गोटे छोट गाँटे थिला सेठी स्वामी स्त्री दी जन रोते से स्वामी स्त्री दी जनकर दुईटी पुओ आ दुईटी झील थिले। से स्वामी स्त्री दी जन बहुत कष्ट झील पुओं को बड़ करते पाठ पढ़ाई मनीष करते बहुत कष्ट। तो सेमती किसी दिन गला तो से बापाटी तार बड़ झील को भी बाहागर करदेला पुओं जी भी पुओ को मनीष करने कथा करदेला पुओ को निज गोड़े छिड़ा भी शिखेदेला। तो से बड़ पुओटी निज गोड़े निजे छिड़ाला तो सान पुओ भी से भाया पाठ पढ़ी चाकरी कराया गला बड़ पुओ भी निजे जॉब कला। तो जॉब करने आस्ते आस्ते से निज बिजनेस को भी आग को बढ़ेला। तो एमती करके से क्यारियर को आग को बढ़ई चलला। तो किसी दिन गला पर से बड़ पुओर भी बाहागर है तो घर को बहुटी आसला। तो किसी दिन गला सेमती तो बड़ पुओ बहु दी जन किसी दिन गाँव में रही फिर बड़ पुओ माने स्त्री को लेकिन बाहर को पड़ेगा। तो बाहर गला पर से दी जन बाहर लाइफ सेटल कले। तो बापा माँ जो कुड़िया को से कुड़िया रहिले। तो बापा माँ पाखे से सान झील थिला पुओ सान पुओ जी जॉब करने को भी बाहर को पड़े जाते। तो किसी दिन पर सान पुओर भी बाहागर है आउ सान बोहू जी माने से बापा सान बोहू जी तो सी कौन कले निज बाप घर जाके रहिले। तो सान पुओ तो बाहर चाकरी करते तो किसी दिन पर सान झील भी बाहागर हो गला। तो बुढ़ा बुढ़ी दी जन एका गले। तो एमती बुढ़ा बुढ़ी दी जन खुशी कि जाओ आम पुओ दी जन चाकरी कले आम दुख दिन दूर हम आम सुखरे रहा। तो एमती बुढ़ा बुढ़ी मैंने दिन पर दिन कटिगला। तो बुढ़ा मैंने जो बापा जनक जी तो बापा जनक गले बड़ पुओ पाखक बाहर को से बाहर रोते पाख बुलवा जाते। तो जिते बापा जाते पाख बुलवाई से बड़ पुओं को बिहेवियर भल लगी ना जोटा कि गेस्ट जो मैंने आसती माने रूम को आसती जो मैंने तो सामना को जावाक निज बापा को से मना करते कि ना तुम सामना को आसबनी कहीं जेहेतु बापा पंजाबी आ धोती पिंधुले तो प्रेस्टिज से मना करते कि तुम मो गेस्ट को आगे आसबनी बोली बापा बोली परिचय भी दौन। तो बापा को सहीटा बहुत खराब लगे तो से कौन कले सेठू पलि आसिले गाँव को। तो तापर जब भी जाती गोटे दिन 2 दिन रहीकि पलि आसते। तो एमती फिर किसी दिन गला तो सान पुओ तो बाहर रही चाकरी करूला से तो आ बापा माँ पाखे आसी रही पारनी। तो जेहेतु परिवार को तार देखा एमती तो निज निज ये निजे लगे बापा माँ दी जन गाँव में रहिले। तो किसी दिन गला बापांकर माने बापा चलीगले 11 तारीख को। तो से समस्ते आसिले पुओ झील नाती नातुणी समस्ते आसिले 12 दिन जाक माने रहिले सब काम कले। 12 दिन पर 13 दिन को समस्ते निज निज घर को बाहरी गले। तो बाकी रहा किए बुढ़ीटा तो बुढ़ी एकला घरे रहिला। तो बुढ़ीटा किसी दिन एकला घर रहा जो सान पुओ कौन कला कहला किसी दिन बाहर को से नहीं गले। तो सी जा सान पुओ पाखे 2 ରୁ 3 मास रहिले और खुशी भी रहिले किसी कथा ना कहीं सान पुओ माँ को भारी भल पाती। तो माने रहिले पाखे 3 मास रहिले फिर गाँव को आसिले जोटा कि पुओ मैंने मिसिकी घर आरंभ कले। माटी घर थिला ना तो कोठा घर स्टार्ट कले। तो किसी दिन गला एमती घर हो गला। तो फिर बुढ़ी की आनिकी गाँव में छाड़ी दे गले। तो बुढ़ीटा से गाँव में रहिला बहुत बड़ घर करते। बुढ़ी एकला सका उठब घर झाड़ू देव जहाँ भी कम कहीं बुढ़ी लोकटी तो सी चाहब कौन मो पुओ बों को पाखे रहा कि पुओ बो मो सेवा करेंगे यहाँ ही चाहब। तो किसी दिन गला पर फिर बड़ पुओ से ता माँ को आसिक नेला पाखे रही। तो किसी दिन से रहिला। तो किसी दिन गला एमती रहिले मैंने फास्ट गला जो बिहेवियर बहुत भल थिला। बिहेवियर खराब है एमती कि नाती नातुणी मैंने भी माने खेसैले जो मजाक उड़ेले कहीं से जेहेतु माने पुराना जुगर मनीष तो जानवर रहन शैली टी अलग रही। तो से मजाक उड़ेले
ଏମିତି ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ସେଠୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗାଁରେ ଆସିକି ରହିଲେ। ଆଉ ଆଜିକି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ 80ରୁ 95 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲାଣି। ତ ଏବେ ବି ସେ ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ତ ପୁଅମାନେ ଆସନ୍ତି, ମାସକୁ 1500 ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା ସେଟା ବି ଦେଖିବା ନାହିଁ। କି ନିଜେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ନିଜେ ଯିବ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଯାଇ ଖାଇବ। କେବେ କେବେ ରୋଷେଇ ନ କରିପାରିକି ବି ପଖାଳ ଖାଇ ରହିଛି। ତ ଏମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ମାଆକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି। ତ ସିଏ ଚାହେଁ କ'ଣ, ମୁଁ ଏବେ ବସିବି ଆଉ ମୋତେ କିଏ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉ, ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ସାନ ପୁଅ ହେଉ କି ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉ, କିଏ ନ ଚାହେଁ ମାଆକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ ଯେହେତୁ ତା ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମ୍ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି ସେ ମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତ ମାଆ ପାଖରେ ତ ସେ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ସାନ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କି ନହେଲେ ମାଆ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିବ, ନହେଲେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମାଆକୁ ନେଇକି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସବୁ ସେମାନେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ଏକଲା ରହୁଛି। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା କି ସେ ଏକଲା ରହୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରେନି। ବହୁତ ମା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କି ପଇସା ପତ୍ର ନଦେଲେ କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେତିକି ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ତା ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ଝୁରୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ମା ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାହିଁକି ନା ମା ହାତରେ ନଖ ଅଛି, ମା ହାତ ନାସ୍ନା ଥିବ, ସେ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ଆମେ ସହରରେ ରହୁଛୁ, ସେ ପରିଷ୍କାର ରହୁନି। ତ ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି। ତ ମା ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବି ସେ ପିଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ମାଆକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ? ଯେଉଁ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ମାନେ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ରଖିକି ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ତ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନା। ତ ସେ ତମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲା ଭିତରେ କେତେ ନାସ୍ନା କେତେ କିଛି ବି ସହିଛନ୍ତି। ତ ତମେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଯଦି ନ ପିଇବ ତ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଜିକି 80 85 କି 90 ପାଖାପାଖି ବୟସ ହେଲାଣି। ତ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘରକୁ ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ, ନିଜେ ପୋଛା ମାରିବେ, ଯାହା ବି କାମ ଅଛି ସେ କରନ୍ତି ନିଜେ। କେବେ କେବେ ତ ରୋଷେଇ କରିପାରନ୍ତି ନା, ତ ପଖାଳ ନହେଲେ ଛତୁଆ ଏମିତି ଖାଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଦିଦିଟା ପୁଅ, ଦିଦିଟା ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ, 2ଟା ଝିଅ, ତ ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏବେ ବି ଏକଲା ସେଇ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ନିଜେ କରିକି ଖାଉଛି। ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଯାହାର 2ଟା ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ ଥାଇକି ବି ସେ ନିଜେ କରିକି ଖାଉଛି। ଆଉ କେବେ କେବେ ଖାଉନି ବି ପଖାଳ, ନହେଲେ କେବେ କେବେ ଛତୁଆ ବି ଖାଇକି ରହିଯାଉଛି। ତ ଆଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନଥିବ। ଯେଉଁ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ଏଡ଼ିକ୍ଟରୁ ଏଡ଼ିକ୍ଟ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ସେ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଝଡ଼, କେତେ ଝଞ୍ଜା ସହୁଛି, ସେଇଟା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତ ସେଇଟା କରନ୍ତୁନି କେବେ। ତ ମୋର ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଆଲିଟିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଥିଲି। ନିଜେ ଏମିତି ବସିଥିଲି ତ ମନକୁ ଆସିଲା ଲେଖିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ସମାଜକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ନିଜ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଛୁଆଟିଏ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ କି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ବି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ନିଜ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖକୁ ଆପଣମାନେ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁନି। ତ ଆଜି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ବୁଝିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଚାଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ କିଛି ରୋଜଗାର କରିଦେଲା ବେଳକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ରୁଖା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ ନା, ସେ ଭାବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସିଛି। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଜିକା ସମାଜରେ କିଛିଟା ମଣିଷ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ କି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଭଲରେ ବନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଭୁଲ। ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ବଡ଼ କିଛି ବି ନୁହଁ, ନା ସେ ପଇସା ନା କରିଥିବ ସେଇଟା। ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ କହିବି, ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ବାପା ମା 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବାୟୁ, ପାଣି, ଆକାଶ, ମାଟି ଭଳି। ତ ଯେହେତୁ ସେ 4ଟା ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ନ ରହିଲେ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତ ତମେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ?
समाज को यह मेसेज देवे कि जो मैंने निज बापा माँ प्रति अवहेला करछंती अणदेखा करछंती सेमाने सेमती किछि भी करंतुनी। आउ सेकेंड थिंग है बुढ़ा बुढ़ी जो बापा माँ होती तांकर हाथ केबे भी छाड़तुनि कहीं जमीती आम छोटू बड़ होइचे जमीती से लालन पालन करिसेंती तो ठीक सेमती सेमानकर भी आशा अच्छी कि मो पुओ झील मते देखिए तो एक्जाक्टली सेमती आपण मानक एतिक अनुरोध करुच्ची आपण मैंने केबे भी सेमती निज बापा माँ प्रति अवहेला करंतुनि। गाड़ी बैंक बैलेंस थाना समेत जहाँ भी होना कहीं तो सेटा केते दिन मनुष्य जीवन केते दिन अच्छी आज अच्छी काली की नहीं तो सेटा भाई फॉरगेट करंतु फॉरगेट करबा कि दरकार नहीं कहना पैसा आजिका समाज रे पैसा भी सेतिक इम्पोर्टेंट रखे कहीं पैसा नथिले मनुष्य बंचवा बहुत कष्ट। पैसा कहूनी कि पैसा रोजगार करवा छाड़ दिंतु पैसा रोजगार करूँ ता सहित जमीती निज पुओ झील को देखुं मनीष करने को चाहते कि ना मुझे रोजगार करी मो छुआ को मनीष करी ठीक भी होची निज बापा माँ को बस निज पाखरे रख किसी खाइबा को दे पारिबो बस सेतिकी से चाहते कि हम बुढ़ा काले आमको किसी करके दौड़ आम निजे न करूँ। ये वीडियोटी आशा रखुची आपण मानकु बहुत भल लगी तो ये भिडियोटी आम गोटे रियालिटी को लेकिन निज माने स्टोरी आकार में कहीचु आशा रखुची ये भिडियोटी आपको भल लगे तो आरंभ शेष पर्यटन निहाती देखिए तो आगे किछिटा भी अच्छी शिखा जिनस जदि ता भर आपन कोटा भल लगे कोटा खराब लगे कौन माने से स्टोरी आप जाना पाइले तो निहाती कमेंट करके जनइबे। तो आम जो रोचु देखा नुआ भिडियो नुआ टॉपिक सहित तो रोचु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।